السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آئی ٹی کے فروغ کے باوجود کوئی بھی ریاستی یونیورسٹی بین الاقوامی سطح پر نام کمانے میں ناکام، وزیر آئی ٹی کا اعتراف۔ محکمہ سول سپلائز کے 7,000 مقدمات زیر التوا، اسمبلی کی تخمینہ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف۔ وائی ایس آر کانگریس کا جلسہ روکنے کی کوشش کرنے والوں کو کاٹ دیا جائے گا، عبدالرحمان العطاس کی دھمکی۔ اور حیات نگر میں حادثات، تیز رفتار لاری کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی پنیلا لکشمیا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ریاست میں آئی ٹی شعبے کے فروغ کے باوجود ریاست کی کوئی بھی یونیورسٹی بین الاقوامی سطح پر نام کمانے میں ناکام رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی نے بتایا کہ نیدرلینڈ کی حکومت کے اشتراک سے ریاست کی 4 یونیورسٹیز میں آئی ٹی تحقیق کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔ پنیلا لکشمیا نے بتایا کہ بٹس پلانی، ٹرپل آئی ٹی، این آئی ٹی ورنگل اور آئی آئی ٹی حیدرآباد میں یہ تحقیق کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت اس تحقیق پر آنے والے 50% خرچ کو برداشت کرے گی اور اسے مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ నెదర్లాండ్స్లో ఉన్న ఎన్డబ్ల్యూఓ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది వారితో సంప్రదించడం, గత ఏప్రిల్ మాసంలో నెదర్లాండ్స్ పర్యటన నేపథ్యంలో వారితో సంప్రదింపులు జరపడం, తర్వాత జూన్లో హైదరాబాద్ లోపల ఒక ప్రాథమిక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం, ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో ఈ నేషనల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ నెదర్లాండ్స్తో ఈ పూర్తి స్థాయిలో రీసెర్చ్ కార్యక్రమాలను రాష్ట్రంలో ఉన్న పేరెన్నికగన్న 4 విశ్వవిద్యాలయాలు, ఒకటి ట్రిపుల్ ఐటీ, బిట్స్ పిలానీ, ఎన్ఐటి వరంగల్, ఐఐటి హైదరాబాద్, ఈ 4 విద్యా కేంద్రాలలో విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్సు, తర్వాత స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అనేక అంశాల మీద ప్రాథమిక పరిశోధన జరపడానికి సంయుక్తంగా ఈ ఒప్పందాన్ని ఏర్పరచుకొని ఒకవైపు మన రాష్ట్రంలో, మరోవైపు నెదర్లాండ్స్లో ఈ రీసెర్చ్ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా 50% అయ్యే ఖర్చులు భరించే విధంగా محکمہ سول سپلائز کے قریب 7,000 مقدمات کے زیر التوا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متیم ریڈی کی قیادت میں ریاستی اسمبلی کی تخمینہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیلرز، ٹریڈرز اور تاجرین پر عائد کیے گئے تقریباً 7,000 مقدمات زیر التوا ہیں اور انہیں ایڈوکیٹ جنرل سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اجلاس میں آدھار کارڈ سے مربوط گیس سربراہی میں عوام کو پیش آ رہی مشکلات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عہدیداروں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی، تاہم آدھار کارڈ کے بغیر گیس کی سربراہی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے اشیاء ضروریہ بالخصوص پیاز کی قیمتوں میں اضافے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پیاز کی قیمت میں اس قدر اضافے پر گھریلو خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور مرکزی حکومت ہے کہ قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صدر تلگو دیشم نے شہر میں سافٹ ویئر ملازمہ کی عصمت ریزی واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں اب آئی ٹی شعبے کی خاتون ملازمین بھی محفوظ نہیں رہیں۔ انہوں نے ریاست میں نربھیا ایکٹ پر سختی سے عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر فائنانس آنم رام نارائن ریڈی نے بتایا ہے کہ رچا بنڈا پروگرام کے تیسرے مرحلے کو نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آنم نے کہا کہ رچا بنڈا پروگرام کو کابینہ کی ذیلی کمیٹی میں قطعیت دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے دوران 25 سے 30 لاکھ خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس میں ریشن کارڈز، وظائف اور مکانات منظور کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس پروگرام کا تعلق ریاست کی تقسیم سے نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا ایک پروگرام ہے۔
انہوں نے کہا کہ پے ریویژن کمیشن کی رپورٹ میں ہو رہی تاخیر کے سلسلے میں صدرنشین کو ایک مکتوب بھی روانہ کیا جائے گا اور اس میں مزید تاخیر کا امکان ہو تو حکومت عبوری راحت دینے پر بھی غور کرے گی. రచ్చబండ మొదటి వారంలో మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు మాకున్నటువంటి ఆలోచన. రేపు రచ్చబండ సమావేశాలు ఎప్పటి నుంచి మొదలు కావాలి, ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఎప్పటి నుంచి లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలనే దాని మీద రేపు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కమిటీ ఉంది. ఆ కమిటీలో డేట్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సజావుగా జరగకపోయేదానికి ఇదేమో ఒక పార్టీయో లేకుంటే ఒక నినాదంతో పోయేది కాదు. దాదాపుగా 25-30 లక్షల మంది పేద కుటుంబాలకు ఇచ్చేటువంటి లబ్ధులు. गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दिल्ली में सदरनशीन UPA सोनिया गांधी के अलावा मरकज़ी वज़रा सुशील कुमार शिंदे और P चिदम्बरम से मुलाकात की. रियासत की तकसीम के फैसले और मरकज़ी काबीना की जानिब से तेलंगाना की तश्कील की मंजूरी दिए जाने के बाद आला कायदीन से गवर्नर की इस मुलाकात को काफ़ी अहम समझा जा रहा है. सोनिया गांधी से गवर्नर ने तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की. ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने आला कायदीन को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद रियासत की मौजूदा सूरत हाल से उन्हें वाकिफ़ करवाया. पता चला है कि हैदराबाद के मुस्तकिल मौक़िफ़ पर भी गवर्नर ने आला कायदीन से तबादले ख्याल किया है. ताहम गवर्नर ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के मामले पर आला कायदीन से कोई बातचीत नहीं हुई. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब करते हुए 4 ta 7 नवंबर मुनक़िद होने वाली आलमी ज़रई कांग्रेस के इंतज़ामात का जायज़ा लिया. वज़ीर आला ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और मंदूबीन को मुमकिना सहूलतें फ़राहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी. किरण कुमार रेड्डी ने कॉन्फ्रेंस में किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रियासत के किसानों को दुनिया भर से आए ज़रई माहिरीन से बातचीत का बेहतरीन मौका फ़राहम करेगी. ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रियासत के 22 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 5000 किसानों को मुंतज़मीन के ख़र्च पर कॉन्फ्रेंस में लाया जा रहा है. चारशंबे को हुए इजलास में रियासती वज़रा के लक्ष्मी नारायणा, वी वसंत कुमार और के कृष्णा रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की. तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी मुद्दू कृष्णमा नायडू ने तेलंगाना को पत्थर से तशबीह दी है. उन्होंने कहा है कि जिस तरह पागल के हाथ में पत्थर दिया जाता है तो वो किसी को भी मार देता है, इसी तरह सोनिया गांधी के हाथ में तेलंगाना दे दिया गया है. मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा कि दिग्विजय सिंह रोज़ाना अपने गुमराहकुन बयानात के ज़रिए आवाम को धोखा दे रहे हैं. तेलुगु देशम रुकन असम्बली ने कहा कि रियासत की तकसीम के मसले पर तश्कील दी गई वज़रा की बाइख्तियार कमेटी में इन वज़रा को शामिल किया गया जो सीमा आंध्रा को पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए ये सब तमाशे किए जा रहे हैं. YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर और साबिक़ MLC अब्दुल रहमान अल अतास ने धमकी दी है कि शहर में मुनक़िद होने वाले YSR कांग्रेस पार्टी के जलसे को रोकने की कोशिश की गई तो इसके नतायज संगीन होंगे. मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल रहमान अल अतास ने ये तक कह दिया कि रुकावट डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, वो उन्हें काट देंगे. YSR पार्टी के लीडर ने कहा कि जलसा मुनक़िद करने का हक़ सबको हासिल है. तेलंगाना इलाके से लाखों अफराद जलसे में शिरकत करने वाले हैं, इसलिए इस जलसे को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है. ఎవరు భయపడాల్సిందే అవసరం లేదు. అందరికీ హక్కు ఉంది. ఎవరు వస్తే మేము హైదరాబాద్ లో ఉంటాం, మేము కాపాడతా. ఎవరు అడ్డం వస్తే నరికేస్తాం, మేము ఒప్పుకుంటా లేదు. వాళ్ళకు హక్కు ఉంటే వాళ్ళు మీటింగ్ పెడతా. మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా హక్కు ఉంది. తెలంగాణ వాదులు లక్షలాది మంది వస్తే మాకు సమాచారం ఉంది. ఖచ్చితంగా 100% ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर सुमेश कुमार ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो शहर को क्लीन ग्रीन बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे. अवामी मसाइल की जल्द से जल्द यकसूनी को यकीनी बनाएंगे. सुमेश कुमार ने कहा कि वो पुराने शहर की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देंगे. नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए जो बलदिया का प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें मज़ीद वुसात दी जाएगी. इस मौके पर साबिक़ कमिश्नर कृष्णा बाबू ने मीडिया और अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने बताया कि वो 2 साल 4 महीने तक कमिश्नर की हैसियत से बरसरे खिदमत रहे हैं. Slums and the poor people
మీద ఇంకా ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆల్రెడీ సమ్ వెరీ గుడ్ వర్క్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. సో దానికి తప్పకుండా we would like to see how with the self-help group and how with other programs we can improve the quality of life in the areas. అదేవిధంగా as all of you know, old city needs much more attention. దాని మీద కూడా already work is happening. We'll try to see how we can increase our focus. Lastly, as an 8th point, there are so many youth, and government has taken up many programs for them. Rajiv U Kirnalu itlanti ikkada kuda oka GHMC lo kuda submission of skill development petadam jarigindi. So vallaki particular ga youth ki elaga udyogam ivvadaniki private sector lo ade vidhanga సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళ పాత్రత ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వడానికి महकमे विमेंस वेलफेयर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीलम साहनी को सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि मंगल को सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद अहमद नदीम का तबादला कर दिया गया था और उन्हें कमिश्नर महकमे आबकारी मुक़र्रर किया गया है। आगापुरे की ज्योति गैस एजेंसी के सारिफिन ने शिकायत की है कि सब्सिडी की रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं की जा रही है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों से उनके अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ी सिलेंडर 1130 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी से इसकी शिकायत करने पर वो बैंक से मालूम करने के लिए कहते हैं या फिर हिमायत नगर के हेड ऑफिस से रुजू होने का मशवरा देते हैं। गैस नहीं लेना बोल रहे जब तक। कितने पैसे दे के ले रहे हैं आप? हम 1130 रुपये। सब्सिडी आती कितने? सब्सिडी बोल रहे नहीं आए तो मालूम पड़ता है हमारे को कुछ भी नहीं बोल रहे। अभी तक आपको सब्सिडी आया ही नहीं? आया ही नहीं। महकमे फ़िज़िकल एजुकेशन में नाअहल उम्मीदवारों के तकर्रुरात के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज किया गया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने बताया कि महकमे में अहल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी की गई और नाअहल उम्मीदवारों का तकर्रुर किया गया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने कहा कि इंसाफ मिलने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कारकुनों ने शहर में सॉफ्टवेयर मुलाजिमा की इस्मत रेज़ी वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी हुकूमत पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि शहर में रात 9 बजे के बाद ख़वातीन का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। एहतजाजी खातून कारकुनों ने वज़ीर आला से फ़ौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ख़वातीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली। ख़वातीन की सलामती के लिए मौसर इक़दामात और इस्मत रेज़ी वाक़यात के मुलज़िमीन को सख्त सज़ाएँ देने का वो मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों के नुमाइंदे ने कहा कि ख़वातीन पर दिन ब दिन मज़ालिम में इजाफ़ा होता जा रहा है और रात के औक़ात में ख़वातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने दिल्ली इस्मत रेज़ी वाक़े की तर्ज पर दीगर मुक़द्दमात की भी फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के ज़रिए समाअत का मुतालबा किया। हैदरनगर से अलवाल 1200 mm पाइपलाइन के बंद हो जाने और कंट्रोल रूम में नए मीटर की तनसीब की वजह से बाज़ इलाक़ों में जुमेरात को पानी की सरबराही में कमी की जाएगी और इसमें ताख़ीर भी हो सकती है। शाहपुर, संजय गांधी नगर, खुतबुल्लापुर, जेडी मेटला और वेंकटेश्वर नगर इलाक़ों में पानी की सरबराही ताख़ीर से अमल में आएगी। अमेरिका से आए तारकीन वतन के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो मजलिस में शामिल होकर कौम व मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं और सदर मजलिस ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो समाजी कामों को जारी रखें। रियासती हज कमेटी के ज़रिए सफ़र हज पर रवाना होने वाली एक खातून हाजी का मदीने मुनव्वरा में इंतकाल हो गया। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुकूर ने बताया कि हमीदुन्निसा बेगम अहलिया पठान आलम खान का अलालत के बायस मंगल के दिन इंतकाल हो गया।
چہارشنبے کو نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ مرحومہ 25 سپٹمبر کو سفر مقدس کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ ایس اے شکور نے حمیدالنساء بیگم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست سے روانہ ہونے والے 4 حاجیوں کا انتقال ہوا ہے، جن میں سے 3 کی مکہ مکرمہ میں اور 1 کی مدینہ منورہ میں تدفین عمل میں آئی ہے۔ حیات نگر کے علاقے میں تیز رفتار لاری کی ٹکر سے ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کے دن 35 سالہ موٹر سائیکل سوار سبا راؤ ایل بی نگر سے حیات نگر جا رہا تھا کہ اسے ایک لاری ڈرائیور نے پیچھے سے ٹکر دے دی۔ ٹکر دینے کے بعد وہ لاری چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ونستھلی پورم پولیس نے لاری کو اپنی تحویل میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ گایتری ہلز واقع میر پیٹ میں ایک خاتون کو بے ہوشی کی دوا سونگھا کر طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سارق نے پالما نامی ایک خاتون کے مکان پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی پالما نے دروازہ کھولا، اس نے اپنی دستی میں رکھی ہوئی بے ہوشی کی دوا اس کو سونگھائی اور اس کے پہنے ہوئے طلائی زیورات اور الماری میں رکھے ہوئے زیورات کا سرقہ کر لیا۔ میر پیٹ پولیس نے خاتون کو دواخانہ منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پنجا گٹا آنند نگر کالونی کے علاقے میں ایک نامعلوم شخص نے گھر میں داخل ہو کر ایک خاتون پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 35 سالہ سویتا، جو خانگی اسکول میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی، دوپہر میں لنچ کے لیے اپنے گھر آئی کہ اسی وقت ایک نامعلوم شخص اس کے گھر میں آیا۔ پہلے اس نے گھر میں رام کرشنا کی موجودگی سے متعلق سوال کیا۔ جب سویتا نے کہا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ فوراً اندر داخل ہوا اور خاتون پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ متاثرہ خاتون کو فوری خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ سافٹ ویئر کمپنی کی 22 سالہ ملازمہ کے اغوا اور عصمت ریزی واقعے کے ملزمین ستیش اور وینکٹیشور لو کو چہارشنبے کے دن میاں پور کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمین کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا، تاہم پولیس کو بھی 2 دن تک اپنی تحویل میں لینے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے رنگاریڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ عصمت ریزی واقعے کے دونوں ملزمین کی پیروی نہیں کریں گے۔ بار ایسوسی ایشن نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ جو وکلاء بھی عصمت ریزی کے ذمہ دار ملزمین کی پیروی کے لیے آگے آئیں گے تو ان کی بار کونسل کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ خاتون وکلاء نے اس واقعے کے ذمہ دار ملزمین کے مقدمے کی سماعت بھی فاسٹ ٹریک عدالت کے ذریعے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے غیر قانونی ڈرگز سربراہ کرنے والی ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک نائجیریائی باشندہ اور کرناٹک سے تعلق رکھنے والے اس کے 4 ساتھی شہر میں ممنوعہ ڈرگز فروخت کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ ٹولی ممبئی، کولکتہ اور دلی سے ڈرگز شہر لا کر فروخت کیا کرتی تھی۔ پولیس نے ٹولی کے قبضے سے 60 گرام کوکین ضبط کر لی۔ ذرائع کے مطابق یہ ٹولی مقامی فلمی صنعت سے وابستہ افراد کو ڈرگز فروخت کیا کرتی تھی۔ شہر کے ایک خانگی دواخانے میں شریک ایک مریض نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق دارجلنگ کا رہنے والا 23 سالہ بشال تھاپا فاسٹ فوڈ سینٹر میں گرم تیل گرنے سے شدید جھلس گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے عثمانہ دواخانے منتقل کیا گیا تھا، پھر اسے ملے پلی کے ایک خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ چہارشنبے کی صبح جب وہ کمرے سے باہر نہیں آیا تو دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو اس کی لاش چھت سے لٹک رہی تھی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آئی ٹی کے فروغ کے باوجود کوئی بھی ریاستی یونیورسٹی بین الاقوامی سطح پر نام کمانے میں ناکام، وزیر آئی ٹی کا اعتراف۔ محکمہ سول سپلائز کے 7000 مقدمات زیر التوا، اسمبلی کی تخمینہ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف۔
YSR कांग्रेस का जलसा रोकने की कोशिश करने वालों को काट दिया जाएगा, अब्दुर्रहमान अल अतास की धमकी। और हयात नगर में हादसा, तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।